सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन से मुतालिक इंतजामिया से पूछने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर काबरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया, इंतजामिया से पूछकर अदालत को आगाह किया जाए। ये किसी का हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई के धरने के बायस रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी के हसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफाद में देखते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान की बैरिस्टर ज़हरा वयानी लिंकन्स इनके बारे में नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन मुंतखब। कमेटी में मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं। वो 4 साल तक इस बॉडी का हिस्सा रहेंगी। कमेटी के अरकान ज्यादातर बेंच कमेटियों में बैठते हैं जो इदारे के अमलाक के इंतजाम, मालियात और सरमाकारी के साथ साथ तालीम, दाखिले और स्कॉलरशिप जैसे मसाइल में अपनी राय का इजहार करते हैं। अमरीकी डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया अपनी वक़्त खोता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपए 50 पैसे का हो गया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत समान पार्क लाहौर में इजलास हुआ। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमा भी शामिल। बलूचिस्तान के 32 अजला में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। सूबे के दीगर 2 अजला लसबेला और हब में मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के पहले मरले में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। सऊदी अरब का इंसदाद वबाई अमराज के लिए आलमी फंड में $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान। आलमी फंड में $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान G20 सरबराही इजलास में किया गया। कनाडा ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और रूस को ड्रोन्स फराहम करने पर ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। कैनेडियन वजारत खारजा के मुताबिक कनाडा ने ईरान की 6 शख्सियात और 2 कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई। पाबंदियां ईरान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और रूस की ईरानी ड्रोन्स की फराहमी पर लगाई गई। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में भी सर्दी की एंट्री। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में 9 इजाफी नशिस्तों के साथ रिपब्लिकन्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। रिपब्लिकन्स ने अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में 218 नशिस्तें हासिल कर लीं, जबकि डेमोक्रेट्स 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। सेनेट में हुकूमती जमात डेमोक्रेट्स को बरतरी हासिल।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन से मुतालिक इंतजामिया से पूछने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया, क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया है? इंतजामिया से पूछ कर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में इंतजामिया से पूछकर बताने का हुक्म दे दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन से मुतालिक इंतजामिया से पूछने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया है? इंतजामिया से पूछकर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में इंतजामिया से पूछकर बताने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये किसी को हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के धरने के बायस रास्तों की मुमकिन बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी के हसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। समाअत के सिलसिले में एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत में पेश हुए। ताजरों के वकील ने कहा कि कैंटेनर्स को रास्तों में खड़ा किया गया है जिससे मुश्किलात हैं, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि धरने और जलसे के एनओसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त अभी ज़ेर इल्तवा है, इस दरख्वास्त को भी इसके साथ सुना जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाए जाने के अहकामात जारी किए जाएं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो ट्रेड भी मुतासिर होगी। ये किसी का हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने और जलसे से रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये किसी का हक नहीं कि वो ये कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के धरने के बायस रास्तों की मुमकिन बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी के हसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। समाअत के सिलसिले में एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत में पेश हुए। ताजरों के वकील ने कहा कि कैंटेनर्स को रास्तों में खड़ा किया गया जिससे मुश्किलात हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि धरने और जलसे के एनओसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त अभी ज़ेर इल्तवा है, इस दरख्वास्त को भी इसके साथ सुना जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हाईवेज और मोटरवेज ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी किए जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो ट्रेड भी मुतासिर होगी। ये किसी का हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने और जलसे से रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सानिया वजीराबाद पर पंजाब हुकूमत के जीआईटी ने काम शुरू कर दिया। हुकूमत ने जीआईटी पर विफाक का एतराज भी मुस्तरद कर दिया। जीआईटी के तमाम अरकान का ताल्लुक पंजाब से है, किसी और एजेंसी और खुफिया इदारे का नुमाइंदा शामिल नहीं। जीआईटी पर दूसरा एतराज ये उठाया गया कि विफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें जीआईटी का सरबराह बना दिया। गुलाम महमूद डोगर से शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं।
वफाकी वजारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासले में तजवीज़ दी कि JIT में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की तश्कील पर वफाकी हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि JIT आइन व कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। उधर JIT ने बाकायदा काम शुरू कर दिया, जिसका पहला इजलास गुलाम महमूद डोगर की सदारत में हुआ। इजलास में वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए इब्तदाई उमूर का जायजा ले लिया गया। आपको बताएं कि सानिया वजीराबाद पर पंजाब हुकूमत के JIT ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने JIT पर विफाक का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया। JIT के तमाम अरकान का ताल्लुक पंजाब से है, किसी और एजेंसी और खुफिया इदारे का नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं। JIT पर दूसरा एतराज़ ये उठाया गया कि वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें JIT का सरबराह बना दिया। गुलाम महमूद डोगर से शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। वफाकी वजारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासले में तजवीज़ दी कि JIT में ISI और IB के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की तश्कील पर वफाकी हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि JIT आइन व कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। उधर JIT ने बाकायदा अपना काम भी शुरू कर दिया, जिसका पहला इजलास गुलाम महमूद डोगर की सदारत में हुआ। इजलास में वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए इब्तदाई उमूर का जायजा भी लिया गया। डेप्टी तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीका के नजरिए में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। हम पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा भी नहीं कर सकते। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। पहले भी कह चुके हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात में कतई सदाकत नहीं। यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फराह खान के शोहर एहसन गुज्जर ने कहा कि हमारे जरिए किसी और की किरदार कुशी की जा रही है। हमारा किसी तहाइफ के लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में एहसन जमील गुज्जर ने कहा कि सामान किसने बेचा, किसने लिया, कैसे बेचा, इसके पैसे कहाँ गए, फराह का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितना मैं खातून अव्वल को जानता हूँ, उनका भी इस किस्म के कारोबार और लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। फराह से मुतालिक कहना चाहता हूँ कि हमने कभी सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं की और ना ही हमारी ऐसी तारीख है। हम कोई पहली बार सियासत में नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत ले आए, तो जिस पर उनका कहना था कि सबूत होता है और काबिल कबूल होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑडियो बनाकर सबूत लाता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास सबूत तो तब होगा ना जब फराह वहां पर खुद या किसी उसका नुमाइंदा मौजूद हो। एहसन गुज्जर ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि खुद आकर डील की तो वो कहाँ आए दुबई, क्योंकि हमारे घर तो वो नहीं आए और ना ही तहाइफ आए। आपको एक बार फिर बताएं कि फराह खान के शोहर एहसन गुज्जर ने कहा कि हमारे जरिए किसी और की किरदार कुशी की जा रही है। हमारा किसी तहाइफ के लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में एहसन जमील गुज्जर ने कहा कि सामान किसने बेचा, किसने लिया, कैसे बेचा, इसके पैसे कहाँ गए, फराह का इससे कोई लेना देना नहीं। और जितना मैं खातून अव्वल को जानता हूँ, उनका भी इस किस्म के कारोबार और लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। फराह से मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं की और ना ही हमारी ऐसी तारीख है। हम कोई पहली बार सियासत में नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर जो शख्स इल्जाम लगा रहा है वो सबूत ले आए, तो जिस पर उनका कहना था कि सबूत होता है और काबिल कबूल होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑडियो बनाकर सबूत लाता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास सबूत तो तब होगा ना जब फराह वहां पर खुद या कोई नुमाइंदा गया हो। एहसन गुज्जर ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि खुद आकर डील की तो वो कहाँ आए दुबई, क्योंकि हमारे घर तो वो नहीं आए और ना ही तहाइफ आए।
ملک کی سیاست میں آج کل سابق وزیر اعظم کی جانب سے بیچی گئی توشہ خانہ کی گھڑی کا چرچا ہے۔ گھڑی کے مبینہ خریدار کے سامنے آنے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ اس گھڑی کی اصل قیمت کیا تھی۔ عمران خان کی حکومت میں کابینہ ڈویژن نے گھڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے لگائی تھی۔ ٹائم زون واس لمیٹڈ دبئی نے قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے لگائی۔ عمران خان نے گھڑی اسلام آباد میں 5 کروڑ 10 لاکھ میں فروخت کرنے کا دعویٰ کیا۔ مبینہ خریدار عمر فاروق نے گھڑی فرح خان سے 28 کروڑ میں خریدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عمران خان کو تحفے میں دیے گئے اس گھڑی کے باکس میں 2000 سے زیادہ ہیرے تھے، جن کا وزن تقریباً 41.54 کیرات تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ملک کی سیاست میں آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بیچی گئی توشہ خانہ کی گھڑی کا چرچا ہے۔ گھڑی کے مبینہ خریدار کے سامنے آنے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ اس گھڑی کی اصل قیمت کیا تھی۔ عمران حکومت میں کابینہ ڈویژن نے اس گھڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے لگائی تھی۔ ٹائم زون واس لمیٹڈ دبئی نے اس کی قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے لگائی۔ عمران خان نے گھڑی اسلام آباد میں 5 کروڑ میں 10 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مبینہ خریدار عمر فاروق نے گھڑی فرح خان سے 28 کروڑ میں خریدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عمران خان کو تحفے میں دیے گئے اس گھڑی کے باکس میں 2000 سے زیادہ ہیرے تھے، جن کا وزن تقریباً 41.54 کیرات تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بیرسٹر زہرا ویانی لنکنز انس بار کے نمائندگان کی کمیٹی کی رکن منتخب ہو گئیں۔ اس کمیٹی میں منتخب ہونے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ وہ 4 سال تک اس باڈی کا حصہ رہیں گی۔ لنکنز انس بار کی ریپریزنٹیشن کمیٹی کی ایک نمائندہ کردار ادا کرتی ہے۔ کمیٹی کے ارکان زیادہ تر تو بینچ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، جو ادارے کی املاک کے انتظام، مالیت اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تعلیم، داخلے اور اسکالرشپ جیسے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کمیٹی سال میں 6 بار اجلاس کرتی ہے تاکہ مسائل پر بحث کی جائے۔ لنکنز ان دنیا کے معروف ترین اور قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ہے۔ قانون کے اس ادارے کے نامور فارغ التحصیل وقرا میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزرائے اعظم برطانیہ مارگریٹ تھیچر اور ٹونی بلیئر بھی سمیت کئی عالمی قانون دان شامل ہیں۔ بیرسٹر زہرا ویانی کے مطابق برطانیہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے 19 امیدوار تھے۔ کل ووٹوں کی تعداد 1300 تھی، لیکن 1100 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یہ انتخابات آن لائن ووٹ کے ذریعے ہوئے۔ انہیں 400 سے زائد ووٹ ملے۔ بیرسٹر زہرا ویانی نے کہا کہ لنکنز ان کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو خواتین وکلاء ہیں ان میں سے کئی بیرسٹر بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مدد کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مہم چلائی، آن لائن رابطے کیے، لوگوں کو فون کیے۔ کسی کو ہرانا اور جیتنا کافی مشکل تھا، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ یہ کمیٹی سال میں 6 بار اجلاس کرتی ہے تاکہ مسائل پر بحث کی جا سکے۔ لنکنز ان دنیا کے معروف ترین اور قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ قانون کے اس ادارے کے نام پر فارغ التحصیل وقرا میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزرائے اعظم برطانیہ مارگریٹ اور ٹونی بلیئر سمیت کئی اہم عالمی قانون دان شامل ہیں۔ بیرسٹر زہرا ویانی کے مطابق برطانیہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے 19 امیدوار تھے۔ کل ووٹروں کی تعداد 1300 تھی، لیکن 1100 ووٹ کاسٹ ہوئے اور یہ انتخابات آن لائن ووٹ کے ذریعے ہوئے۔ انہیں 400 سے زیادہ ووٹ ملے۔ بیرسٹر زہرا ویانی نے کہا کہ لنکنز ان کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ وہ جو خواتین وکلاء ہیں ان میں سے کوئی بھی بیرسٹر نہیں تھی۔ انہوں نے مدد کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مہم چلائی، آن لائن لوگوں سے رابطے کیے، لوگوں کو فون کیے۔ کسی کو ہرانا اور جیتنا کافی مشکل تھا، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا۔ آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا۔ 24 گھنٹوں میں ملک مزید 53 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8600 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 57 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے ایک بھی مریض جان کی بازی ہار گیا۔
جبکہ 53 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 57 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8600 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 57 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے ایک مریض جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 53 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چونیا میں پٹواریوں کی ملی بھگت سے کوہ نور نیوز کی خبر پر سوئی ہوئی انتظامیہ جاگی تو ضرور، لیکن سرکاری اراضی کو ناجائز قابضین سے واگزار کروانے میں ناکام۔ انتظامیہ کی جانب سے 25 کروڑ کی کمرشل پراپرٹی واگزار کروانے اور ناجائز قابضین کے خلاف مقدمات کے اندراج کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان، یہ آپریشن کیسے کیا گیا؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਗਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। جنہوں نے یہ پیسے وغیرہ لیے ان کا حلیہ بتا سکتی ہیں آپ؟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਧਰੇ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਦਾ ਹੈ, ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ہے۔ جی یہ حلقہ پٹوار چونیا اتاڑ کی ملی بھگت سے یہ آپریشن جو ہے انتظامیہ نے کیا اور انتظامیہ اس کی سرپرست نظر آ رہی ہے۔ صرف چند غیر آباد گھروں کو گرا کر جو ہے وہ 25 کروڑ کی کمرشل اراضی کا نام دیا گیا ہے اور ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا ہے حلقہ پٹوار کی کرپشن کو بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے۔ اور یہ خبریں جو ہے صرف سلیکٹڈ اخبارات کو دی گئی ہیں اور کوہ نور نیوز کو اس خبر سے بے خبر رکھا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوہ نور نیوز کو یہ خبر دی جاتی تو حقائق سامنے آتے۔ ہم حقائق سامنے کے لیے لانے کے لیے ہی آج پھر یہاں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ صرف چند غیر آباد گھر گرائے ہیں جنہیں 25 کروڑ کی کمرشل پراپرٹی کا نام انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ خاتون موجود کا موقف آپ نے جانا کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ان کے گھر نہیں گرائے گئے، جنہوں نے نہیں دیے ان کے گھر گرا دیے گئے۔ تو یہ بھی کرپشن پر کرپشن اور انتظامیہ کی موجودگی میں، اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی موجودگی میں یہ سب ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جب اخبارات کا جو خبریں تھیں ان پر موقف لینے کی کوشش کی ایسی چونیا آفس کی، تو ان کا جواب جو تھا وہ خاموشی تھا۔ تحصیلدار آفس سے جب ہم نے پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ افضل حراج جن کو اس کارروائی کا حصہ بتایا جا رہا ہے ان کا تبادلہ 2 ہفتے قبل ہو چکا ہے۔ تحصیلدار آفس کا کہنا تھا کہ کوٹ عمر بٹو کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی سرکاری اراضی واگزار کروانے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اخبارات میں مقدمات کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ ہم نے تھانہ سٹی چونیا پولیس سے جب رابطہ کیا تو تھانہ سٹی چونیا پولیس کا بھی یہی جواب تھا کہ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی مقدمات درج نہیں کروایا گیا۔ تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حلقہ پٹوار کی کرپشن بچانے کے لیے انتظامیہ خود بھی میدان عمل میں آ چکی ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے اس سرکاری اراضی کو واگزار کروایا جائے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چشتیاں کوہ نور نیوز کے نمائندے طاہر الحسن پر مسلح افراد کا وحشیانہ تشدد، موبائل فون، میڈیا بیگ اور نقدی بھی چھین لی گئی۔ طاہر الحسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الحسن کے مطابق تشدد ڈاکٹر ندیم کی ایما پر کیا گیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر کی مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چشتیاں کوہ نور نیوز کے نمائندے طاہر الحسن پر مسلح افراد کا وحشیانہ تشدد، موبائل فون، میڈیا بیگ اور نقدی بھی چھین لی گئی۔ طاہر الحسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الحسن کے مطابق تشدد ڈاکٹر ندیم کی ایما پر کیا گیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر کی مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج کی کوریج کی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چشتیاں کوہ نور نیوز کے نمائندے طاہر الحسن پر مسلح افراد کا وحشیانہ تشدد، موبائل فون، میڈیا بیگ اور نقدی بھی چھین لی گئی۔
طاہر الحسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الحسن کے مطابق تشدد ڈاکٹر ندیم کی ایما پر کیا گیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر کی مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج کی کوریج کی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان میں صحافیوں پر تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ چشتیہ میں کوہ نور نیوز کے نمائندے طاہر الحسن پر مسلح افراد نے وحشیانہ تشدد کیا۔ موبائل فون، میڈیا بیگ اور نقدی بھی چھین لی گئی۔ طاہر الحسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الحسن کے مطابق تشدد ڈاکٹر ندیم کی ایما پر کیا گیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر کی مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج کی کوریج کی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چشتیاں کوہ نور نیوز کے نمائندے طاہر الحسن پر مسلح افراد کا وحشیانہ تشدد، موبائل فون، میڈیا بیگ اور نقدی بھی چھین لی گئی۔ طاہر الحسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طاہر الحسن کے مطابق تشدد ڈاکٹر ندیم کی ایما پر کیا گیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر کی مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج کی کوریج کی تھی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے طاہر الحسن کی زبانی سنتے ہیں۔ جی طاہر، بتائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ شوگر مل سے پیش آیا تھا، جہاں پر ہم چشتیاں کا نوائی علاقہ جو ہے وہ مہار شریف اپنے ڈسپینسری ہسپتال کے باہر، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ فارمر جو ہے وہ ان ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، وہ کور کر کے اور ان کی جو ہے وہ نااہلیوں کو کچا چٹا لے کر واپس دفتر چشتیاں کی جانب آ رہے تھے، تو راستے میں ڈاکٹر ندیم کے نام پر کچھ شرپسند عناصر نے پیچھے سے حملہ کیا ہے، 6-7 افراد نے، اور حملے کے دوران جو ہے وہ کافی انہوں نے تشدد کیا ہے۔ تشدد کرنے کے بعد موبائل فون، میڈیا بیگ اور کچھ رقم اور اسلحے کے زور پر مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس واقعے کی اطلاع جو ہے وہ تھانہ سٹی بی ڈویژن کو دی، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ساری معلومات تھی ہم نے پولیس کو بتائی، اور پولیس نے اس واقعے کا جو اپلیکیشن تھی پولیس کو دے دی گئی ہے۔ پولیس جو ہے وہ کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ندیم جو کہ آفیسر ہے ویٹرنری ڈسپینسری اسپتال کے، ان کے خلاف پہلے بھی کافی جو وہاں کے فارمر ہے وہ احتجاج کر چکے ہیں، اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو سیاست کے ساتھ ساتھ باثر افراد کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، جس کی بنا پر یہ آئے دن ان کا معاملہ جو ہے وہ وہاں کے مقامی فارمروں کے ساتھ بنتا رہتا ہے، اور جو ادویات ہوتی ہے جانوروں کے لیے۔ طاہر، یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے آپ پر تشدد کیا، کیا ان کی گرفتاری کی گئی ہے؟ ابھی تک کسی کی گرفتاری ہوئی؟ جی ابھی تک تو ان میں سے کسی کی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے چھاپے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، کارروائی جو ہے وہ کرنے میں پولیس مصروف ہے، تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ جلد امید ہے کہ وہ پولیس جو اس بات کو ممکن بنائے گی کہ ان کو گرفتار کر کے کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ندیم جو ہے اس کے خلاف پہلے بھی کئی لوگ جو ہے وہ احتجاج کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے میڈیسن وہاں کے فارمروں کو نہ ملنے کی وجہ سے کئی فارمر جو ہے وہ اپنے قیمتی جانور جو ہے وہ گوا چکے ہیں۔ یہ باثر ڈاکٹر ندیم جو ہے وہ اپنے تعلق والوں کو جتنی بھی وہاں پر سرکاری ادویہ آ جاتی ہے ان کو فراہم کر دیتا ہے، لیکن وہاں کے جو غریب فارمر ہے ان کو کسی بھی قسم کی ان کے جانوروں کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، وہ ان کو ادویات نہیں دی جاتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے جتنی بھی اسکیمیں آتی ہیں وہ بھی چاہے چھوٹی اسکیم ہو چاہے بڑی اسکیم ہے، وہ اپنے من پسند اور تعلق والے لوگوں کو ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو وہ اس ریکارڈ کے مطابق کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ سکتی ہیں، لیکن متعلقہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہاول نگر کی لائف اسٹائل کا عملہ ہے ان کی جانب سے بھی ابھی تک ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے، اور متعدد بار وہاں کے فارمروں نے چشتیاں اور بہاول نگر میں ان کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشنیں دی ہیں کہ خدا رہا یہ جو ڈاکٹر ہے یا تو ہمیں یہ جو ہاسپٹل تعینات کیے گئے ہیں ڈسپینسری لائف اسٹائل کے، یا تو ہمیں پراپر یہاں پر میڈیسن جو ہے فراہم کی جائے، اور یہاں پر جو سفارشی کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے، تو یا تو پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس ڈسپینسری کو بند کیا جائے، لیکن ابھی تک نہ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے
اور نہ ہی فارمروں کو کسی بھی اپلیکیشن کا درخواستیں جتنی بھی دی گئی ان کا ازالہ یہ ہوتا ہے۔ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسپینسری ہے جو لائف سٹاک کے آفیسر ہیں وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ اسی بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ ضلع بھاول نگر اور تحصیل چشتیاں کے اندر کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے کو تیار، ان کو سیاسی پشت پناہی اور باثر افراد کی بھی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، جن کی بنا پر یہ متعدد بار اگر کوئی معاملہ ہو بھی تو وہاں سے بآسانی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ حکام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارا تو قصور صرف اتنا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ان کی نااہلی اور جو فارمر تھے ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ ان کا احتجاج کور کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ جو ڈاکٹر ندیم، آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا باثر ہے کہ اس نے دن دیہڑے جو ہے وہ ایک صحافی پر مجھ پر تشدد کروایا ہے اور بری طرح تشدد کروایا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس بات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائی تو ہوگی نہیں۔ اسی بنا پر جو اب انتظامیہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے اور ان کو کس طرح کے اپنے کردار تک پہنچاتی ہے، کیا یہ سفارتی کلچر اور یہاں کے جو چھوٹے غریب فارمر کو حق ملتا ہے یا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ابھی جو ہے علاج کے لیے ہمیں ادھر منتقل تو کیا گیا ہے لیکن ہمارا علاج بھی ادھر جاری ہے اور دیکھتے ہیں اب آگے جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ طاہر الحسن، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت سے۔ جی داؤد۔ اضافے سے غریب عوام اور دیہڑی دار طبقہ بل بلا اٹھا ہے۔ اگر بات کی جائے آٹے کی اور چینی، دال، گھی کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اسی طرح آٹے کا 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 700 تک پہنچ چکا ہے اور بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے مرغی کے گوشت کی، مرغی کا گوشت کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت 400 تک پہنچ چکا ہے۔ اگر بات کی جائے سبزیوں اور پھلوں کی تو وہ بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اور جب ہماری غریب عوام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم غریب عوام جائیں تو کہاں پر جائیں، حکومتیں اپنی کرسی بچانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دن بہ دن مہنگائی کی وجہ سے ہمارے گھر کے چولہے بند پڑے ہیں اور اوپر سے کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ فل فور اس مہنگائی پر کارروائی کی جائے، اس مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہمارے گھر کے جو چولہے بند پڑے ہیں وہ بھی داؤد راجپوت، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر محمد افضل نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کی نیلامی اور واجبات کی وصولی کے اہداف بر وقت مکمل کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر محمد افضل نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کی نیلامی و لیز واجبات کی وصولی کے اہداف بر وقت مکمل کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی ثانیہ الحق چودھری، ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد بڑھائے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اعتزاز انجم، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی، اسسٹنٹ کمشنر صدر، اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکہ ویڈیو لنک کے ذریعے، اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور خیرپور ٹامل نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع کی تمام تحصیلوں میں بورڈ آف ریونیو کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کے لیز واجبات کی وصولی کا جائزہ لیا گیا۔ ہدایت کی گئی کہ سرکاری اراضی کے محصولات کی وصولی میں مزید تیزی لائی جائے۔ اجلاس میں راضی کاشت سکیم، اندرون منوع زون چراگاہ و بیرون منوع زون زرعی گریجویٹ سکیم کے تحت لاٹ بندی، نیلامی بقایا جات محصولات دیگر امور کو زیر بحث لایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر زاہد بڑھائے نے ہدایت کی کہ حکومتی محصولات کی بر وقت تکمیل کے لیے تمام تاریخ اقدامات پورا کر لائے جائیں۔ فیروز وٹوا میں یوٹیلٹی سٹور پر آٹا اور گھی مہنگے داموں فروخت، حکومتی سبسڈی میں اشیاء فراہم نہ کرنے پر شہری سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں یوٹیلٹی سٹور میں موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے۔ جی فراز۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا یوٹیلٹی سٹور پر۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شہری جو خریدار ہیں وہ بھی موجود ہیں۔
उनसे हम जानते हैं कि क्या इनको जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिल रहा है, 48 रुपये इनको आटा, चीनी की दालें वगैरह मिल रही हैं, और जो अमला है यहाँ वो इनके साथ तामन कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी बताइएगा कि क्या अमला तामन कर रहा है? और जी, अमला बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ तामन कर रहा है और हमें यहाँ से हर चीज़ मुहैया कर रहा है, बहुत ही अच्छी और मुनासिब कीमत में हर चीज़ इनके पास मौजूद है। मुनासिब कीमत है, सारा सामान इतों मिल जाता है, घी लो, दाल, चीनी, हर चीज़ इतों जायज़ मुनासिब रेट पे मिल जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमें जो है ये सौदा जो है वो मुनासिब रेट पर मिल रहा है। अमला भी जो है वो हमारे साथ भरपूर जो है वो तामन कर रहा है। हमारे साथ स्टोर के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका जो है वो इस बारे में क्या कहना है। क्या उनको ये जो सामान है वो पीछे से काफ़ी मिकदार में मिल रहा है और क्या ये आवाम तक पहुँचा रहे हैं? जी, हमारे पास सब्सिडीज आइटम मौजूद है, आटा और चीनी, दालें वगैरह, 300 वाला घी हर वक्त मौजूद होता है और आवाम को ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो हमें जो है घी सस्ता जो है, आटा सस्ता जो है वो मिल रहा है। और उसी तरह जो है फराज अहमद मुगल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि झंग में कचहरी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उबलते गटर साइलिन के लिए वबारे जान बन गए। अहम सरकारी दफातर में ताफुन और गंदा पानी खड़ा रहना म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल से। जी जावेद। बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के स्टैंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गटरों का पानी वो उबल कर सैन की तरफ जा रहा है और जो फिजा है वो आबर आलूद हो चुकी है। बदबूदार होने की वजह से सैल और बोकला और काफी जो यहाँ के नजदीक तरीन के जो दफातर है वहाँ के मुलाजिमिन वो काफी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ वैसे तो पूरी कचहरी में आप जाकर देख सकते हैं कि पूरी कचहरी में जो गटर हैं वो सारे उबले पड़े हैं आ सकता, लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ये आता है और वहाँ भी गटरों का पानी जो है वो निकल कर बाहर आकर खड़ा हुआ है और बू आ रही है। लेकिन यहाँ से सारे अफीसर गुजरते हैं, एडीसी जी साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, एडीसी आर साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, बुकला साहबान भी गुजरते हैं। बात शर्म बात है कि यहाँ भी सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई आदमी सफाई करने के लिए मौजूद नहीं है। कहाँ गए अपना ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गई, सफाई करने वाले कहाँ गए हैं? इनको देखना चाहिए कि ये कचहरी का ये हाल है तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। पूरा शहर में भी यही हाल है कि वहाँ गटर जो है वो बंद पड़े हैं और बदबूदार पानी जो है वो जगह जगह खड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी मेन एंट्री जहाँ से इंटर होता है, ये देखें गटर का पानी है, यहाँ बंदा गुजर नहीं सकता और इतनी बदबू आ रही है ना, पता नहीं कैसे बंदे गुजरते होंगे। तो डीसी साहब का दफ्तर देखे, डीसी साहब अभी तक नहीं आया। कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ भी मसाइल का गढ़ है, इनका अपने दफ्तर के मसले मसाइल हल नहीं होते तो बाहर की ये मसले मसाइल क्या हल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहब दे गटर दी बदबू जी इतने खलोता ही नहीं जा पे सकता। ये किदे गए जी म्यूनसिपल कमेटी अफीसर साहब, उन्होंने कोई नहीं पता लगता पे। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब दे ऑफिस दे बहरे हालत है ते आम शहरियों की हालत हो सी कुछ नहीं कह सकता। ये भी डीसी का एरिया है, डीसी साहब जो जिले का मालिक है, अल्लाह ने उसको इतनी शान शौकत दी, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और कोई गाड़ी खुद ब खुद कमेटी वाले हैं वो हमेशा भेजते रहे, इसका पानी तो कम से कम निकालें। जी बिल्कुल, वकला हज़रात का यही कहना है कि ये अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में ये हालत है तो बाकी शहर की हालत क्या होगी। और इसके अलावा जो पूरा शहर है वो भी पानी गंदे गटरों के पानी की वजह से उबल रहा है। उसके बावजूद जो म्यूनसिपल कमेटी के सचिव हैं जावेद इकबाल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके चोंग में खुद साख्ता ड्रोन तैयारा बनाने वाला मुलजिम हामिद गिरफ्तार। ड्रोन तैयारा उड़ान के वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन के विंडो से टकराकर नीचे गिर गया था। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन में लगने वाला मिनी ड्रोन मकामी शहरी हामिद ने तैयार किया था, रिमोट कंट्रोल न होने पर गिर गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा कि क्या मामला है? देखिए, ये चूंग का इलाका है जहां पर रात 2:30 बजे एक ड्रोन जो है वो तैयारा लोगों की जानिब से उड़ाया गया, जो कि जाके ऑरेंज ट्रेन का जो विंडो था उसके साथ टकराया और नीचे गिर गया। तकरीबन ये 5 फुट जो है वो इसकी चौड़ाई और 5 फुट इसकी लंबाई थी।
जिसके अंदर जो है वो जदीद बैटरी लगी हुई थी जो 24 घंटे चल सकती थी। और जब ये ड्रोन त्यारा वहां पर गिरा तो एक खौफो हिरास फैल गया और रात 2:30 बजे जो है वो अली टाउन के करीब खिलौना जो है वो क्राफ्ट ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से जब टकराया तो वहां पर मौजूद जो है वो चौकीदार और दीगर जो है वो अहले इलाका के लोगों ने जब ये ड्रोन त्यारे को गिरते हुए देखा तो वहां पर भगदड़ मच गई और काफी इलाका जो है वो खौफ में मुब्तला हो गया। देखते देखते पुलिस की वहां पर एक भारी नफरी भी पहुंच गई और एहसास इदारे के कुछ जो है वो जवान भी वहां पर पहुंच गए और त्यारे को जो है वो अपने कब्जा में ले लिया और उसको फोरेंसिक के लिए जो है वो लेबोरेटरी भिजवाया गया। और देखते ही देखते एक जो है वो किया स्पोर्टेज गाड़ी के अंदर जो है वो कुछ फैमिली के लोग आए और आगे कहा कि यहाँ पर कोई ड्रोन त्यारा तो नहीं गिरा, जिस पर अली नाम का एक पुलिस कांस्टेबल था जिसने इस बात की तस्दीक की कि जो ड्रोन त्यारा है मेरे पास है, आप मुझे अपना आईडी कार्ड दे के अपना ड्रोन त्यारा ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो घर पर शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है लेकिन वो वापस नहीं आए। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से और सेफ सिटी के कैमरों से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और उसके घर में रेड किया गया तो हामिद नाम का जो है वो एक शख्स था जो इंजीनियर था और वो ड्रोन जो है वो बनाता था, उसने जो है वो ड्रोन तैयार किया था। रात को उसके बच्चे जो थे वो छत के ऊपर रिमोट कंट्रोल के साथ उस ड्रोन को उड़ा रहे थे लेकिन आउट ऑफ रेंज होने के दौरान जो है वो ये त्यारा जो है वो उसके साथ विंडो के टकरा के नीचे गिर पड़ा और विंडो भी जो थी टूट गई थी, जिसका मुकदमा जो है वो चूम थाना में 440 के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। जबकि एसएचओ का भी कहना था कि मुकदमा ऑरेंज ट्रेन के सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो पाल नजीर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। ताहाल जानी नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन पुलिस के मुताबिक एयरक्राफ्ट लाहौर के शहरी का था जो रिमोट कंट्रोल से राब्ता खत्म होने पर जो है वो ड्रोन पोल से टकरा कर नीचे गिरा था। ताहाल डीएजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के हुक्म पर एसपी सदर ने ट्यून पुलिस की सरबराही में मौका से आने वाली बड़ी गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है वो उसका एड्रेस भी मालूम किया और उसके घर छापा मारकर जो है वो हामिद नाम के इंजीनियर को गिरफ्तार किया। और इंजीनियर ने इस बात का इतराफ किया है कि वो इस तरह के जो है वो तोड़ के इस्तेमाल करता रहता है, उसने ही ये ड्रोन त्यारा बनाया था जो कि उसके बच्चों ने छत पर खड़े होकर उड़ाया और वो विंडो से जाके टकराया। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर ऑयल लाइन स्टेशन अली टाउन के करीब खिलौना ड्रोन तैयारा टकराने से शीशा टूट गया। इत्तला मिलने पर पुलिस अफसरान और हसास इदारे मौके पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर की ये रिपोर्ट। लाहौर ऑरेंज लाइन स्टेशन अली टाउन के करीब खिलौना ड्रोन तैयारा टकराने से शीशा टूट गया। इत्तला मिलने पर पुलिस अफसरान और हसास इदारे मौका पर पहुंच गए। रात 2:30 बजे अली टाउन के करीब खिलौना एयरक्राफ्ट ऑरेंज लाइन स्टेशन से टकराकर नीचे आकर गिरा। कुछ ही देर के बाद कार में सवार फैमिली खिलौना जहाज लेने पहुंच गई, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एक कांस्टेबल अहमद ने उनसे शनाख्ती कार्ड तलब किया, जिस पर कार सवार फैमिली ये कहकर वापस चली गई कि वो शनाख्ती कार्ड लेकर आते हैं। सुबह तक तो कोई ना आया तो पुलिस अफसरान के नोटिस में लाया गया। डीआईजी ऑपरेशन के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इन ट्रेन के सिक्योरिटी ऑफिसर पाल नजीर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं। पुलिस के मुताबिक एयरक्राफ्ट लाहौर के शहरी का था जो रिमोट कंट्रोल से राब्ता खत्म होने पर ड्रोन पोल से टकरा कर गिर गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के हुक्म पर एसपी सदर ने चौहन पुलिस की सरबराही में मौका पर आने वाली बड़ी गाड़ी के नंबर प्लेट से इसका एड्रेस भी मालूम कर लिया और उनके घर पर पुलिस ने छापा भी मारा। फैमिली एक आला सरकारी ऑफिसर की करीबी बताई गई है। तमाम इदारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस खिलौने एयरक्राफ्ट को मामूली हादसा करार दे दिया है, जिसमें किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद या कैमरा न मिला। मज़ीद तफ्तीश जारी है। रिमोट कंट्रोल खिलौना तैयारे को फ्रांसिक के लिए भी भिजवाया जाएगा। रिमोट कंट्रोल से तैयारा ऑपरेट करने वाले शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज दीना पहुंचेगा। पीटीआई कारकुनान दीना चौक में इस्तकबाल करेंगे। 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हकीकी आज़ादी मार्च आज दीना पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हकीकी आज़ादी मार्च का इस्तकबाल करेंगे। 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो डीपीओ जेलम की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3500 के करीब पुलिस एहलकार
ड्यूटी सर अंजाम देंगे और 500 के करीब ट्रैफिक कार जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में कैमरे निफ्स किए गए हैं जिससे लॉन्ग मार्च की निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान खान साहब का कंटेनर भी पहुंच गया है और मुकम्मल। कोह नूर की खबर पर एक्शन। ज़िला इंतजामिया लाहौर तजावुज़ात के खात्मे के लिए हरकत में आ गई। लाहौर के इलाके हाजी कैंप बोहड़वाला चौक पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि कोह नूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। ज़िला इंतजामिया लाहौर तजावुज़ात के खात्मे के लिए हरकत में आ गई। लाहौर के इलाके हाजी कैंप बोहड़वाला चौक पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोह नूर की खबर पर एक्शन। ज़िला इंतजामिया लाहौर तजावुज़ात के खात्मे के लिए हरकत में आ गई। लाहौर के इलाके हाजी कैंप बोहड़वाला चौक पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कोह नूर की खबर पर एक्शन। ज़िला इंतजामिया लाहौर तजावुज़ात के खात्मे के लिए हरकत में आ गई। लाहौर के इलाके हाजी कैंप बोहड़वाला चौक पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आपको हम बता रहे हैं कि कोह नूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। ज़िला इंतजामिया लाहौर तजावुज़ात के खात्मे के लिए हरकत में आ गई। PHA लाहौर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। DG PHA ज़ीशान जावेद की खसूसी हिदायत पर PHA के माली लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। DG PHA ज़ीशान जावेद की ख्वाहिश पर आज इंचार्ज जोन 2 जावेद हामिद की जानिब से PHA की 24वीं सालगिरह ग्रेटर इकबाल पार्क में मनाई गई और PHA के 24वीं सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की तकरीब में इंचार्ज जोन 2 और ग्रेटर इकबाल पार्क के मुलाज़मीन ने हिस्सा लिया। इस मौका पर खुसूसी दुआ भी करवाई गई। महकमा की बेहतरी के लिए DG PHA ज़ीशान जावेद के इक़दामात को सराहा गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में 9 इजाफी नशिस्तों के साथ रिपब्लिकन्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। रिपब्लिकन्स ने अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में 218 नशिस्तें हासिल कर लीं, जबकि डेमोक्रेट्स 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमती जमात डेमोक्रेट्स को बरतरी हासिल हो गई, लेकिन सिर्फ एक नशिस्तें सेनेट में डेमोक्रेट्स की बरतरी इजाफी नशिस्त के साथ 50 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि रिपब्लिकन सेनेट में एक नशिस्त खोकर 49 नशिस्तें हासिल कर पाए। डेमोक्रेट्स जमात से इस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के सदर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोह नूर न्यूज़।